Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ya ayyuhat talamis, sabahun nur. Wa kaifa halukum? Atamanni lakum bi khair walhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu yang lalu, kita sudah belajar mengenai huruf jar. Apa itu huruf jar? Huruf jar itu ialah kata sambung yang memajrurkan baris akhir daripada isim sebelumnya, isim setelahnya. Ada berapakah jumlah huruf jar? Jumlah huruf jar yaitu ada 9. Ada min, ada ila, ada an, ada ala, ada fi, ada rubba, ada ba, ada kaf, dan ada lam. Toyib, langsung saja kita masuki pelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai huruf atop. Apa itu huruf atop? Huruf atop ialah kata penghubung yang mengikuti isim sebelumnya. Contoh, koma zaidun. Apa perbedaan antara huruf atop dan huruf jar? Huruf atop dan huruf jar itu sama-sama kata penghubung. Letak perbedaannya itu yaitu huruf jar memajrurkan baris akhir daripada isim setelahnya. Contoh, azhabu ilal madrasati bisayyarati. Mana huruf jarnya? Huruf jarnya itu yaitu ila. Mana dimajrurkannya? Kalimat yang dimajrurkannya yaitu al-madrasati. Kata al-madrasati berasal daripada kalimat al-madrasatu. Dikarenakan ada huruf jar sebelumnya, maka barisnya pun berubah menjadi al-madrasati. Sedangkan huruf atop barisnya selalu mengikuti sebelumnya, selalu mengikuti baris sebelumnya. Ada berapakah jumlah huruf atop? Jumlah huruf atop yaitu ada 10. Al-wawu, wal-fa'u, wa summa, wa aw, wa am, wa imma, wa bal, wala, walakin, wa hatta. Sekarang kita masuki pada rumusnya. Rumus yang pertama yaitu amma. A-nya itu, am-nya itu adalah kata penghubung. M-nya itu ialah ma'tuf atau kata yang dihubungkan. Sedangkan ma-nya itu yaitu ma'tuf alaih atau sandaran. Rumus yang kedua yaitu ma'tuf selalu mengikuti ma'tuf alaih pada baris akhirnya. Jika ma'tuf alaihnya berbaris marfu, maka ma'tufnya pun harus berbaris rofa. Jika ma'tuf alaihnya berbaris mansub, maka ma'tufnya pun harus berbaris nasab. Jika ma'tuf alaihnya berbaris mahfud, maka ma'tufnya pun harus berbaris khafad. Jika ma'tuf alaihnya berbaris majzum, maka ma'tufnya pun harus berbaris jazam. Sekarang supaya kalian lebih mengerti, kita masuk kepada soal sebagai contoh. Al-misal. Misal yang pertama yaitu ja'a Khalidun wa Hamidun. Ja'a itu ialah fa'il madi, sedangkan Khalidun itu ialah fa'il, atau di sini kita sebut dengan ma'tuf alaih. Sedangkan wawnya itu ialah huruf atop dan Hamidun ialah ma'tuf. Sedangkan Hamidun ialah ma'tuf. Kata ma'tuf selalu berhubungan daripada kata ma'tuf alaih. Hamid harus selalu berhubungan daripada kata Khalid. Sedangkan kata Khalid harus selalu menjadi sandaran daripada kata Hamid. Ma'tuf alaih harus selalu menjadi sandaran daripada ma'tuf. Baris Hamidun harus selalu mengikuti daripada baris Khalidun. Sekarang kita masuki daripada contoh yang selanjutnya yaitu koma Muhammadun tsumma Aisyatun. Rumusnya sama. Muhammadun itu ialah ma'tuf alaih, sedangkan tsumma ialah huruf atop dan Aisyatun ialah ma'tuf. Aisyatun harus selalu berhubungan dengan Muhammadun. Muhammadun harus selalu menjadi sandaran daripada kalimat Aisyatun. Baris Aisyatun harus selalu mengikuti daripada baris Muhammadun. Sekarang kita masuki pada misal yang selanjutnya yaitu khudil kitaba awil kirtosa. Kalimat al-kitaba itu ialah ma'tuf alaih. Sedangkan huruf atopnya itu awil atau aw. Dan al-kirtosa ialah ma'tuf. Kalimat al-kirtosa
wajib berhubungan, selalu berhubungan daripada kalimat ma'tuf alaih, daripada kalimat al-kitabah. Kalimat al-kitabah harus selalu menjadi sandaran daripada kalimat al-qirtosa. Ma'tuf alaih wajib menjadi sandaran daripada ma'tuf. Sekarang contoh selanjutnya, usolli az-zuhra tsumma al-'asra. Az-zuhra ialah ma'tuf alaih, sedangkan tsumma ialah huruf atop dan al-'asra ialah ma'tuf. Kalimat al-'asra atau ma'tuf harus selalu berhubungan daripada kalimat az-zuhra atau ma'tuf alaih. Sedangkan kalimat az-zuhra wajib atau harus selalu menjadi sandaran daripada kalimat al-'asra. Ma'tuf alaih harus selalu menjadi sandaran daripada ma'tuf. Baris al-'asra wajib harus selalu mengikuti pada baris az-zuhra. Apapun barisnya, baris sebelum huruf atop, apapun baris ma'tuf alaihnya, maka ma'tuf pun harus selalu mengikuti baris bara ma'tuf alaih. Sekarang contoh selanjutnya yaitu qara'tu hadzal kitabu minal bidayati hatta nihayati. Al bidayati ialah ma'tuf alaih, sedangkan hatta ialah huruf atop dan an-nihayati ialah ma'tuf. Kalimat al-bidayati harus selalu menjadi sandaran daripada kalimat an-nihayati. An-nihayati harus selalu berhubungan daripada kalimat al-bidayati. Ma'tuf harus selalu berhubungan dengan ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih harus selalu menjadi sandaran daripada kalimat ma'tuf. Baris ma'tuf harus selalu mengikuti daripada kalimat ma'tuf alaih. Contoh selanjutnya, qara'tul qur'ana minal fatihati hatta al-akhiriha. Al-fatihati ialah ma'tuf alaih, sedangkan hatta ialah huruf atop, sedangkan al-akhiriha, al-akhirinya ini ialah ma'tuf. Al-akhiri atau ma'tuf al-akhiri selalu berhubungan dengan kalimat al-fatihati. Al-fatihati harus selalu menjadi sandaran daripada kalimat al-akhiri. Ma'tuf berhubungan dengan kalimat ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih selalu menjadi sandaran daripada kalimat ma'tuf. Mungkin saya rasa mudah-mudahan kalian semua paham. Sekarang tugas kalian, coba kalian cari satu contoh huruf atop di dalam Al-Quran, satu contoh ketika rofa, satu contoh ketika nasab, dan satu contoh ketika khafat. Mungkin cukup sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Pesan saya, al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqati. Ilmu itu ibaratkan binatang buruan dan tulisan itu ialah pengikatnya. Maka ikatlah tulisanmu, ikatlah ilmumu dengan tali yang kuat. Nakfi ilahuna awwalan law wajadtu minni al-aqta'a wal khulatat fadlu minkum afat katsir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.